Laing midangop sa buhatan, naghanyo nga matabangan pagpalit sa tambal nga ilang gikinahanglan. Si Marcelo Yunting, 55 ang panuigon, taga Sinusa, Tudela, Misamis Occidental. Nagsuka kalibang kung nag-LBM ang iyang anak, ug siya walay ikapalit og tambal tungod sa hilabihan iyang kalisod. Aniya si Marcelo sa iyang panawagan. Manawagan ko, ako si Marcelo Yunting, taga Sinusa, Tudela, Misamis Occidental. Manawagan ko sa tibok Misamis Occidental sa tanang mga kaigsunan ko, mangayo kong gamayan tabang para sa akong anak nga akong ikapalit og tambal nga nagsuka kalibang o nag-ulcer po. Dili lang nako tason, labi na gyud sa staff sa DXDD stasyon ng atong syudad sa Usami City. Daghan kayong salamat. Ug daghan kayong salamat ni Mother o ni Father sinhi sa ato ang katedral sa Usami City. Daghan kayong salamat kung kinsa kadtong nakadungog karon na ang inyong nako, ang inyong malumong kasing-kasing unta matagaan ko ninyo gamayin tabang tungod sa ako ang anak nga nagsuka kalibang. Daghan kayong salamat. Thank you. God bless you. Gipahatan og 1,000 pesos si Marcelo alang sa tambal sa iyang anak. Hilabyan ang iyang kalipay nga bisan juteng kantidad ang iyang nadawat apan dako kaayong natabang sa iyang panginahanglan. Human gidawat ang 1,000 pesos kini mipasalamat. Kayong salamat sa Operasyon Tabang sa DXDD. Daghan kayong salamat, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat sa DXDD staff. Laing natabangan sa mga gitunol nga donasyon gikan sa mga adunay pagpakabana sa mga kabus ug adunay malungo nga kasing-kasing. Kaninyong tanan nga nagtunol og donasyon, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ang Dios ay mobalo sa inyong gitunol nga hinabang isip buhat sa kaluoy. Sa mga butos mo suporta sa Operasyon Tabang ning istasyon DXDD, ipadala lang ang inyong hinabang. Bukas ang DXDD ug anda mo pasayon pagtunol sa mga nahingtungdang kabus nga mudangop sa buhatan. Sa mga tagalayong dapit nga butos mo suporta, ang atong address, Operasyon Tabang, care of DXDD Radio Television, Don Rizano Street, Metropolitan, Immaculate Conception, Cathedral Drive, Ozami City. GCash number 0907-443-7234. Sa ngalan sa tanang nagtunol og donasyon, nagpaila og wala mipaila, alang sa Operasyon Tabang ning istasyon DXDD, kini si Ate V, Vicky Remedios Palaw.